नवाज शरीफ वजारत उस्मा संभालने का कोई इरादा या ख्वाहिश नहीं रखते। वो पार्टी की क़यादत और दोनों हुकूमतों की रहनुमाई कर रहे हैं। शहबाज शरीफ वजारत उस्मा नवाज शरीफ के कदमों में रखने को तैयार होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना कहते हैं, हुकूमत और वज़ीर आज़म से मुतालिक 2.5 साल वाली बात का कोई वजूद नहीं। ये तय हुआ था कि जिस पार्टी के नंबर ज्यादा हैं उसी का वज़ीर आज़म होना चाहिए। पीपी एक बड़े इत्तेहादी के तौर पर हुकूमत के साथ है। पीडीएम के बड़े दाई आसिफ अली जरदारी थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने दावा किया, नून लीग ने कहा 2.5 साल वज़ीर आज़म आपका रहे, 2.5 साल हमारा वज़ीर आज़म। हुकूमत साजी के वक्त नून लीग ने पीपी को 50% काबीना की पेशकश भी की थी। पीपल्स पार्टी ने नून लीग का शुक्रिया अदा किया और ऑफर से मौजरत की। टीआई खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फितना। हिंदुस्तान के 22 ख़वारिज हलाक। मुमकिन दहशतगर्दों के पेश नज़र इलाके में सर्च ऑपरेशन। असम इस्तेहकाम के तहत वफाकी एपिक्स कमेटी की इजाज़त से दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ख़वारिज को किसी भी जगह छुपने नहीं देंगे। दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा किया जाएगा। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द पूरे खित्ते के लिए खतरा हैं। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में चीनी कंपनी के कैंप पर हमले में 3 चीनी शहरी मारे गए। अफगानिस्तान से हमले पर ताजिकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। बरादर इस्लामी मुल्कों से नोटिस का मुतालबा कर दिया। ताजिक वज़ारत ख़ारजा ने बताया, अफगानिस्तान से आए हमला आवरों ने ड्रोन के जरिए चीनी कंपनी के कैंप को निशाना बनाया। हमले में असलहा और ग्रेनेड से लेस ड्रोन इस्तेमाल हुए। ताजिकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ रद्द-ए-अमल कई इस्लामी मुल्कों में भी जारी किया। एलामी में कहा, अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोह खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रहे हैं। अफगान तालिबान सरहदी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए, दहशतगर्द गिरोहों को रोका जाए। अफगानिस्तान से हमला खित्ते में अमन बिगाड़ने की कोशिश है। ताजिकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम से दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर इक़दामात का मुतालबा। पाकिस्तान का ताजिकिस्तान में 3 शहरियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। अफगान सरजमीन से चीनी शहरियों पर हमले की मजम्मत कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है, हमले में ड्रोन के इस्तेमाल ने खतरे की संगीनी वाज़ेह कर दी। तालिबान की सरपरस्ती में दहशतगर्द अनासिर की मौजूदगी तशवीश का बायस है। पाकिस्तान, चीन और ताजिकिस्तान के साथ इलाकाई सलामती के लिए ताउन जारी रखेगा। शहबाज शरीफ दौरा बहरीन के बाद लंदन पहुंच गए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने लोटिन एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म 3 रोज़ लंदन में क़याम करेंगे। और भारत आलमी फोरम पर पाकिस्तान का सामना करने से कतराने लगा। ऑक्सफोर्ड यूनियन की तस्दीक शुदा मुबाहिसे से भारतीय वक्त ऐन वक्त पर दस्तबरदार। पाकिस्तान को बिला मुकाबला फातेह करार दिया गया। जनरल रिटायर्ड ज़ुबैर हयात, हिना रबानी खर, डॉक्टर मोहम्मद फैसल मुबाहिसे के लिए लंदन में मौजूद। भारतीय वक्त मुबाहिसे के लिए आया ही नहीं। व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की दहशतगर्दी, फायरिंग से 2 नेशनल गार्ड शदीद जख्मी। हमलावर की शनाख्त 29 बरस के अफगान शहरी रहमानुल्लाह के नाम से हुई। FBI डायरेक्टर काश पटेल ने कहा, हमलावर रहमानुल्लाह अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज का सहूलतकार था। 2021 में अमरीका आया। रवां साल अप्रैल में पनाह की दरख्वास्त मंजूर हुई। हमलावर के मजीद साथियों और पस मंज़र की जांच की जा रही है। जख्मी एहलकार 20 साल की सारा और 24 साल एंड्रियो वाक़े से सिर्फ 1 रोज़ पहले ही हलफ लेकर ड्यूटी पर तैनात हुए थे। दोनों की हालत नाजुक है। सर्जरी के बाद इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी इदारों ने खदशा जाहिर किया है कि वाक़या किसी वसी नेटवर्क से मुंसलिक हो सकता है। हतमी राय तहकीकात मुकम्मल होने के बाद दी जाएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, नेशनल गार्ड्स पर हमला करने वाला भारत चुकाएगा।
واشنگٹن ڈی سی میں 500 اضافی اہلکار تعینات کرنے کا حکم۔ امریکہ نے افغان شہریوں کے لیے امیگریشن کی تمام درخواستیں روک دیں۔ پی ٹی آئی نے جیل کو سیاسی ڈرامہ بنا لیا ہے۔ طلال چودھری کا سینٹ میں پی ٹی آئی رہنماؤں کو جواب، کہا بانی پی ٹی آئی ملک کی تاریخ کے وی آئی پی قیدی ہیں۔ پاکستان کے کسی قیدی کے پاس مرغ، ایکسرسائز مشینیں، 6 کمرے نہیں۔ بانی کے گھر والے الگ سے وکلاء اور دیگر الگ سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ ملاقاتیں مینول کے مطابق ہی ہو سکتی ہیں۔ ملاقات سے متعلق جس کو تحفظات ہیں عدالت جائے۔ طلال چودھری کی تقریر کے دوران اپوزیشن کے ہنگامہ آرائی۔ فیصل جاوید خان نے الزام لگایا بانی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، سینٹ سے آرڈر جاری کیا جائے، اگلے 24 گھنٹے کے اندر بانی سے ملاقات کروائی جائے۔ پی ٹی آئی نے ہر بار مذاکرات کو سبوتاژ کیا۔ ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کرنے والوں کو تنقید کا کوئی حق نہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا میڈیا پر فارم 47 کا راگ الاپنے والے عدالت کے ثبوت مانگنے پر دوڑ لگا دیتے ہیں۔ اپنی سیاسی غلطیوں پر اس ایوان یا نواز شریف کو قصوروار ٹھہرانا شرمناک ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا نواز شریف کو شاید آزادی مل گئی ہے کہ وہ بول پڑے ہیں۔ اسپیکر سردار ایاز صادق بولے واضح کر دوں میاں صاحب نے جو بیان دیا وہ ایوان سے باہر تھا۔ آپ کے لیڈر کہتے ہیں انڈیا افغانستان سے بات کریں، مگر ہم سے آپ بات کرنا نہیں چاہتے۔ آپ ہم سے بات نہیں کریں گے جس کی آپ کو بار بار آفر کی گئی۔ ہری پور نے اس سیاست کے طریقہ کار کو اثر نو چینج کیا۔ ہماری جیتی ہوئی سیٹ ہم سے لینا صرف دکھ کی بات نہیں ہے۔ ہم نے آج تک باہر اسمبلی نہیں لگائی۔ خان کو جتنا میں جانتا ہوں مجھے شک پڑتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کتنے اور دن خان ہمیں اجازت دے گا اس اسمبلی کا پارٹ رکھ۔ شک ہے کہ اب بانی ہمیں اسمبلی کا حصہ نہیں رہنے دیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے ہری پور میں ہماری جیت کو ہار میں بدلا گیا۔ عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا، قانون ہاتھ میں کبھی نہیں لیں گے۔ 26 نومبر نے سیاست کا نقشہ بدل دیا۔ ہم اسمبلی کے اندر سے نظام بدلنا چاہتے تھے، اسمبلی توڑنے کے بجائے ہم نے جمہوریت چلانے کی کوشش کی۔ 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ اگر اس طرح آئے اور یہاں پر جو ہے اس طرح معاملات ہوں تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کی بھی احساس کرنا چاہیے نا، بار بار وہاں پشاور سے یہاں اٹیالہ آنا پھر جانا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا 4 کروڑ عوام کا نمائندہ آئے اور جیل کے باہر بیٹھ جائے یہ مناسب نہیں۔ افواہ ہے جیل میں بانی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس سے قوم میں تشویش ہے۔ تشویش اور ٹینشن بڑھی تو پھر لوگ سڑکوں پر نکلیں گے۔ ہمارے خدشات بڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس آخری راستہ بھی ہے، اس پر غور کر رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے علی امین گنڈاپور کے بعد چند پی ٹی آئی رہنما سہیل آفریدی سے بھی ناخوش۔ کہتے ہیں بانی کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی قیادت اور وزیر اعلیٰ سنجیدہ کوشش نہیں کر رہے۔ پارٹی قیادت نے گزشتہ روز اسلام آباد میں کوئی بڑا احتجاج نہیں کیا، علیمہ خانم کو دکھانے کے لیے صرف پشاور میں پروگرام رکھا۔ کارکنان بھی قیادت اور وزیر اعلیٰ کے دعووں پر عمل نہ ہونے پر مایوس ہیں۔ وزرائے اعلیٰ حکومتی عہدیداران اپنی توجہ فضول قسم کی کاموں میں رکھتے ہیں، جلسہ کرو، گھیراؤ کرو، جلاؤ کرو، مار دو، کھینچ لو، گالی گلوچ، دنگا فساد۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنا ٹائم فضولیات میں برباد کریں۔ پتہ نہیں وزرائے اعلیٰ اور حکومتی عہدیدار کیوں فضول کاموں پر توجہ دیتے ہیں، گالم گلوچ اور فتنہ فساد میں وقت برباد کرتے ہیں۔ کیا انہیں اللہ کو جواب نہیں دینا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا ہمیں عوام کے ہر چیز کی فکر ہے، تعلیم کے شعبے میں اصلاحات لا رہے ہیں، وعدہ کیا تھا ہر ضلع میں خصوصی بچوں کے لیے سینٹرز بنائیں گے، 28 اضلاع میں سینٹر آف ایکسیلنس بن گئے، خصوصی بچے ہمارے اصل ہیرو ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے خصوصی طلباء کے لیے کھانے کی سہولت کا جائزہ لیا، بچوں سے ملیں، انہیں پیار کیا، بچے مریم نواز سے ملاقات کر کے خوش ہو گئے۔
IMF की एक और शर्त पूरी। FBI ने ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान के असासे ज़ाहिर करने के लिए ऑर्डिनेंस में तरमीम कर दी। सिविल सर्वेंट्स की जगह लफ्ज़ पब्लिक सर्वेंट का शामिल कर लिया गया। हुकूमती मिल्कियती कंपनियों के अफसर भी नई तारीफ में शामिल होंगे। कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस के तहत मुस्तस्ना अफराद शामिल नहीं होंगे। सिख फॉर जस्टिस के कानूनी मुशीर गुरपतवंत सिंह ने सिंध से मुताल्लिक़ वज़ीर दिफा का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ की सिंध पर कब्जे की धमकी के पेश नज़र पाकिस्तान को फौरी तौर पर सिखों के लिए खुसूसी भर्ती का रास्ता खोलना होगा ताकि सिख सिंध के दिफा के लिए पाक फौज में शामिल हो सकें। सऊदी वली अहद ने इब्राहिमी मुआहिदे में शमूलियत की। सदर ट्रंप की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन में मुलाकात में सदर ट्रंप ने सऊदी वली अहद पर इब्राहिमी मुआहिदे में शमूलियत पर जोर दिया। अमरीकी अहदेदारों का कहना था, सऊदी वली अहद ने मजबूत मौक़िफ़ अपनाया और डटे रहे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़ेह किया, इसराइल के साथ किसी भी किस्म के मामूल के ताल्लुकात फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर मुमकिन नहीं है। अमरीकी हुकाम ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को ताकतवर शख्सियत करार दिया। हांगकांग की कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत में खौफनाक आतिशबाजी की। आग से झुलसने और दम घुटने से हलाक होने वालों की तादाद 83 हो गई। 66 अफराद जख्मी। रॉयटर्स का कहना है 250 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। आग लगाने के इल्ज़ाम में 3 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में हांगकांग के अवाम के साथ खड़े हैं।